बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। अज़ीज़ तलबा किराम और नाज़रीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गुज़िश्ता कई दिनों से हम गैर मुनसरिफ़ के असबाब पढ़ रहे थे। गैर मुनसरिफ़ के 9 असबाब थे जो हमने तफसील के साथ हर एक सबब को पढ़ा, उसका क्या मतलब होता है और कितनी शराइतों के साथ होता है। ये सारी चीज़ें हम तफसील के साथ अल्हम्दुलिल्लाह हम पढ़ चुके हैं। आज हम नहव के अहम सबक मरफूआत को पढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि पहले भी ये बात आ चुकी है कि अरबी के अंदर एराब का बहुत ही ज़्यादा अहम किरदार होता है, बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल होता है। रफ़ा, नसब, जर इसकी बड़ी अहमियत है और इसी की तब्दीली से बड़े बड़े मानी बदल जाते हैं। जैसे अब मिसाल आपको याद होगी, क़तल दाऊद जालूता, दाऊद अलैहिस्सलाम ने जालूत को कत्ल किया। अब अगर हमने यहाँ पर दाऊद को रफ़ा की जगह नसब दे दिया और जालूत को रफ़ा दे दिया तो बिल्कुल तर्जुमा उल्टा हो जाएगा कि जालूत ने दाऊद को कत्ल किया। इसी तरह अनअमता अलैहिम और अनअमतु अलैहिम हम सूरह फातिहा में पढ़ते हैं। अनअमता की ता के ऊपर ज़बर है, अगर हमने उसको ज़म्मा पढ़ दिया, पेश पढ़ दिया, अनअमतु पढ़ दिया तो माना बदल जाते हैं और नमाज भी फौत हो जाती है। तो असल बात यही है कि अरबी ज़बान के अंदर, नहव के अंदर इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। इसी वजह से तकसीम की गई है कि कुछ चीज़ें हैं जो हमेशा मरफू होती हैं, कुछ चीज़ें हैं जो मंसूब होती हैं और कुछ चीज़ें हैं जो मजरूर होती हैं। मोटे मोटे याद करने के लिए मरफूआत 8 हैं, मंसूबात 12 हैं और मजरूरात सिर्फ और सिर्फ 2 हैं। अब इनकी जगह पर ये असल में जो भी मरफू होगा उससे पहले कोई आमिल राफ़े होगा, तो आमिल राफ़े होगा तो 8 ही आमिल राफ़े हैं जो रफ़ा देते हैं और उसकी जगह पर जो भी आएगा वो मरफू होगा। इसी तरह आमिल नासिब जैसा होगा, आमिल नासिब 12 है तो फिर वो 12 के बाद जो भी मामूल आएगा, जो भी कलिमा आएगा, जो भी लफ्ज़ आएगा वो मंसूब होगा। इसी तरह आमिल जार 2 है, इसीलिए मजरूरात भी 2 हैं। अब इनके बाद अगर आने वाला लफ्ज़ अगर मोरब है, एराब को कबूल करता है तो रफ़ा नज़र भी आएगा, नसब भी नज़र आएगा, जर भी नज़र आएगा। और अगर इसके बाद आने वाला लफ्ज़ अगर मोरब नहीं है, मबनी है, तो फिर ये लफ्ज़ रफ़ा नसब जर नज़र तो नहीं आएंगे, लेकिन कहा जाएगा कि ये महल्लन मरफू है, महल्लन मंसूब है, महल्लन मजरूर है। तो आइए हम मरफूआत को शुरू करते हैं। लफ्ज़ मरफूआत ये मरफू की जमा है, ये मरफूअतुन की जमा नहीं है, ये मरफूआत की जमा है। अब ये जमा इस तरह क्यों आती है तो इंशाअल्लाह आप हिदायतुन्नो के सबक में इसकी चीज़ें पढ़ेंगे कि मरफूआत मरफूअतुन की जमा होना चाहिए, मरफू की जमा क्यों है। बहरहाल याद करने के लिए मरफूअतुन ये मरफू की जमा है। लफ्ज़ मरफू आप देख सकते हैं इसमें मफूल के वज़न पर है, माने रफ़ा दिया हुआ। तो मरफू जितना भी जो भी इसम होगा उस पर रफ़ा दिया जाएगा, इसीलिए उसको इसमें मरफू कहा जाता है। इस्तिलाही अंदाज में इस्तिलाही तारीफ़ है उसकी, वो इसम है जिसको आमिल राफ़े ने रफ़ा दिया हो। जैसे क़ालल्लाहु में लफ्ज़ अल्लाह को क़ाला फ़ेल आमिल राफ़े है, यहाँ पर क़ाला फ़ेल जो भी फ़ेल होता है वो अपने फ़ाइल को रफ़ा देता है। तो क़ाला फ़ाइल के लिए फ़ेल फ़ाइल के लिए आमिल राफ़े होता है। इस मिसाल में क़ाला फ़ेल आमिल राफ़े है, उसने लफ्ज़ अल्लाह को रफ़ा दिया, तो यहाँ पर कहा जाएगा कि लफ्ज़ अल्लाह यहाँ पर मरफू हुआ। तो ये एक मिसाल थी। इसी तरह अब मरफूआत 8 हैं। कौन कौन से हैं? नंबर 1 फ़ाइल, नंबर 2 नाइब फ़ाइल, नंबर 3 मुब्तदा, नंबर 4 ख़बर, नंबर 5 काना वगैरह का इस्म, नंबर 6 इन्ना वगैरह की ख़बर, नंबर 7 मा वाला का इस्म, नंबर 8 लाए नफ़ी जिन्स की ख़बर। ये 8 इस्म ऐसे हैं जो इंशाअल्लाह हम तफसील से हर एक को पढ़ेंगे।
کہ فاعل کیسا آتا ہے، فاعل کہاں آتا ہے، فاعل مذکر آتا ہے، مؤنث آتا ہے، فاعل کے بعد فاعل کے لیے فعل کیسا ہوگا، اعراب کس طرح آئے گا، اسی طرح نائب فاعل، مبتدا خبر، کانا وغیرہ، یہ جتنی چیزیں ہیں انشاءاللہ ہم سبقن تفصیل کے ساتھ اس کو پڑھیں گے۔ آج ہم تھوڑا سا فاعل کو پڑھ لیتے ہیں۔ نمبر 1 پہ جو مرفوعات فاعل ہے، تو فاعل کیا ہے؟ فاعل وہ اسم ہے جس کی طرف فعل کی نسبت اس طرح ہوتی ہے کہ فعل اس کے ساتھ قائم ہو یا اس اسم سے وہ فعل صادر ہو، جیسے قام زید ضرب عمرو۔ اب یہاں پر یہ بات ایک سمجھنے کی بات ہے کہ فاعل جو ہے وہ اسم ہونا چاہیے، فعل اور حرف نہیں ہوگا۔ فاعل جو بھی ہوگا وہ اسم ہوگا، فعل اور حرف نہیں ہوگا۔ دوسری بات، فعل کی اصل میں 2 قسمیں ہیں، ایک ہے فعل لازم اور دوسرا ہے فعل متعدی۔ فعل لازم وہ فعل ہوتا ہے جو صرف فاعل سے پورا ہو جاتا ہے اور وہ فعل الگ سے نہیں ہوتا، فاعل کے ساتھ دکھتا ہے، فاعل کے ساتھ ہوتا ہے، جیسے ذہب زید، زید چلا گیا، قام عمرو، عمر کھڑا ہوا، جلس زید، زید بیٹھ گیا۔ تو اب یہ فعل جو ہوا ہے اس کا فاعل جو ہے وہ فاعل کے ساتھ میں ہی وہ فعل پایا جاتا ہے، تو اس کہا جاتا، اسی لیے تعریف میں ہے کہ فاعل وہ اسم ہے جس کے ساتھ فعل اس اسم کے ساتھ قائم ہو، یعنی فعل اس فاعل کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ تو وہ فعل لازم جو بھی ہوں گے اس کے ساتھ میں وہ فاعل اس فعل کے ساتھ میں لگا ہوا ہوگا۔ لیکن اگر فعل متعدی ہے، بعض فعل ایسے متعدی ہوتے ہیں کہ فاعل پر پورا نہیں ہوتے، جیسے ضرب زید عمرا، تو ضرب زید، زید نے مارا، جب تک زید کا مارنا اس وقت تک نہیں پایا جائے گا جب تک کہ عمرن، کوئی مار کھانے والا جب تک نہیں ہوگا اس وقت تک ضربہ کا وقوع نہیں ہوگا، ضربہ فعل نہیں پایا جائے گا، ضربہ کا کام یعنی مارنے والا کام ہوگا ہی نہیں۔ تو یہ فعل متعدی ہے۔ اب متعدی ہونے کے بعد، متعدی کا مطلب یہ ہے کہ فعل سے وہ فاعل سے وہ فعل صادر ہوا، اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا اثر کہیں نہ کہیں ہوا ہے، جیسے ضربہ زید عمرا اگر مثال ہے تو ضربہ فعل، تو ضربہ کا اثر زید کے اوپر، ضربہ زید عمرن کے اوپر ضربہ کا اثر نظر آئے گا، ان سے یہ صادر ہوا۔ اسی لیے اس فعل کی تعریف میں ہے کہ فاعل وہ اسم ہے، فاعل وہ اسم ہے، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ فاعل اسم ہوتا ہے، فعل اور حرف نہیں ہوتا۔ اب اس اسم کی طرف فعل کی نسبت اس طرح ہوتی ہے کہ وہ فعل اس اسم کے ساتھ قائم ہو، اور جبکہ یہ فعل لازم ہوگا تو یہ بات ساری صادق آئے گی، اور اگر فعل متعدی ہو تو یہ کہا جائے گا کہ فعل وہ اسم ہے جس کی طرف فعل کی نسبت اس طرح ہوتی ہے کہ وہ اسم سے وہ فعل صادر ہو۔ اسم سے مراد یہاں پر فاعل ہے۔ مثال کے طور پر جو ہے قام زید ضرب عمرو، زید کھڑا ہوا اور عمر نے مارا۔ پہلی والی مثال ایسی ہے جس میں زید کے ساتھ قامہ کا فعل جو ہے وہ قائم ہے، اسی کے اندر پایا جاتا ہے۔ ضرب عمرو، عمر نے مارا، اب یہاں پر یہ وہ فعل ہے کہ عمر نے ضربہ کے فعل کو صادر کیا ہے، کام کیا ہے، اس لیے یہاں پر اس کو وہ مثال اس طرح آئی ہے۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ قامہ نے زیدن کو رفع دیا، رفع آیا ہے تنوین کی شکل میں، ضمہ کی شکل میں، پیش کی شکل میں آپ کہہ سکتے ہیں۔ تو قامہ زیدن، یہ رفع یہاں پر زید مرفوع ہے فاعل ہونے کی بنا پر، اور اس کا عامل جو ہے قامہ فعل ہے، اس نے اس کو رفع دیا ہے۔ اسی طرح ضرب عمرن میں عمرن کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ عمرن کے اوپر بھی رفع ہے، اور عمرن کو کہا جائے گا کہ عمرن مرفوع ہے، اور اس کو عامل رافع یہاں پر ضرب فعل ہے جو اس کو فاعل بنا کر رفع دے رہا ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آج کا یہ مختصر سبق آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ ملتے ہیں آئندہ سبق میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔